sa tanan. So karong hapuna nanat diri sa may Shaton nga part. So pabalik na ta Dumaguete. And then kikanta sa atong health orientation, no. Diri nga part no medyo ano na kanang init-init na, pero kaganina no from Basay panaog ta no kuanta kanang nice kayo ang panahon kay filtered sunlight ta. Diri na no sa may Shaton medyo ano na gyud kanang init na diri nga part, no. Padulong guro Dumaguete. So munang atong gihimo nato is nagpalandong tano kadali, no. Kung makita ninyo no nata aning kuan kanang ilalom, no, aning sa nay kahoy diri murag duldul ni siya nga kahoy. And then thank you Lord, no, kay nakakuha tag mga pipila ka kuan kanang pictures sad. Okay, nya ako ipakita ninyo no kaning part diri no, lantawan ninyo ang national highway nato, no. Okay, padulong ni Basay. Okay, and then diri nga part no, diri sa may likod nato kung makita ninyo no naa diri kuan kanang Katubhan. Okay, and then of course no, diri nga part no naay balay. Okay, diri nga part naay balay. And then lantawan ninyo ang dala nato no national highway, so kani padulong ni Dumaguete. Okay, so ana si ano lantawan ninyo diri ang palibot. Nice, no. So nagpalandong ta kadali. So thank you Lord, no, declaring for safe travel, no, padulong Dumaguete. And tsada unta no kuan dito nga part dili Japon kayo init. Okay, so kita-kita ta dito no. Bye bye.